Tara Chuy, ubanin na po mi ninyo nga mag food trip karong adlaw. For today's episode, aduna tay na discover nga usa ka food stall tindahan nga sa Lapu-Lapu wala pa kayo mailhan pero sa Talisay gibalik-balikan tungod sa ilang lami, sulit, affordable and mas pinahealthy nga footlong sandwich and salad. Perfect on the goes na kay aside sa dagko ug abunda sa sauce and toppings, healthy pa kay adunay veggies. In terms of sizes, adunay 12-inch and 6-inch sandwich ug ang flavors klase-klase na ay beef pepperoni, tuna sandwich ug uban pa. Pwede nimong i-customize ang sauce and toppings depende sa imong gusto. Grabe solid Chuy. Legit ang kalami sa ilang sandwich. Unique, barato ug makabusog. Very convenient kay available pud sila sa Grab and Foodpanda. Mudawat pud sila direct orders and deliver via Maxim or Lalamove. Diri lang diay na sa Bountiful Sandwich nga located sa sulod sa LG Garden Walk, Mactan, Lapu-Lapu City. Doon lang kini sa Mactan, Newtown. Open sila daily from 11 AM to 10 PM. Atak na dayon Chuy.